हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपण मानू गोटे रेसिपी शेयर करा जाउची छोटो माछर केमती माटी कड़ाई रे आमे कखारु पत्र दे बेसर करबा। तो सेति पे मोटे तावा नेची, तावा एबे गरम हो सारलानी। तो मु आपण मन देखौची, देखंतु माछटा हम भल से क्लीन करिकी इतिरे लूण हल्दी गुळेकी याको मैरिनेट करिकी रखी देइची पाखापाखि 10 मिनिट। तो एबे आमे याको स्टार्ट करबा। चलंतु फास्ट आम मछटा को फ्राए करदे। तो चलतु मछटी फ्राए करवा। देखो मुझे तावाटी बसई दी गरम पाई। तो मुझे किसी मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूची। तेलटी टिके गरम होगापी आम छाड़ीदे। तो देखो ऑलरेडी तेलटी गरम हो आसूची। तो देखो तेलटी गरम हो सारापर मुझे स्प्रेड कर दूची तावार चारिआडे। चारिआडे स्प्रेड करदे मछटी आ तावारे छाड़ापी प्रोब्लेम हेनी। तो देखो तावारे एबे मु से माछ गुड़ी को फ्राए पे पकई दूची। एमती गोटी गोटी करके देबे। गोटी गोटी करके देले एटा भल से भाजी हुए, कहीं मिडिल पार्टा माछर टिके मोटा थाए। तो ये माछटा जिते भल से भाजे आप फ्राए करके भी खाई पारिबे। देखो मु बढ़िया भाव सजेकी भी करुची। तो देखो एबे तावारे पूरा फुल करके मु देदेली। एमती टाइप भाजिले एटा उल्टेवाई भी इजी हुए, माछटा भी भल से फ्राए हुए। तो चलतु सब ऐड करदे। मोर ए फाइनाली कंप्लीट हो जाए तावा आउ जगह नहीं ये ऐड करने। तो देखो पूरा बढ़िया से सजेकी फ्लावर परी ताकू रखीदे। तो देखो यहाँ गोटे साइड हो आसला। तो मुझे लेउटे दूसरी एवं। तो न लेउटेले आर साइडटा लगी। देखो छाड़बार किसी प्रोब्लेम ना, बढ़िया से छाड़ू। तो देखो ब्राउन कलर हो आसी। तो से आम एबे सब गोटी गोटी करके लेउटे देबा। आपन जदि चाहिए छोट स्पून कि कौतरे लेउटे पारे। किंतु यही तावा एमती दाढ़ वाला पितिबातिया नेले एटा इजी हुए लेउटेबापी। मिडिल पोर्सन बेसी टिके गैस बाजिबा हेतु मिडिल पोर्सन भल से ही साइड गुड़ा हो जाइए। तो आम एमती करके गोटी गोटी के सबतक लेउटे देबा। तो देखो एबे मु सबतिक माछ लेउटे सारी। तो आउ थे एमती टिके करदे। देखो एटा भल से हो सारी बोली आपन जमती भी घाटिले एटा किसी प्रोब्लेम नहीं। तो आम एमती टिके दाबी देबा, जानीपर एथर किसी सीझी माने पानी रही कि कड़कड़ी हो कि नहीं, क्रिप्सी हो कि नहीं। तो चलतु एबे माछटी को आम खाली करदे। तो मुझे गोटे कंटेनर नहीं जाइए। तो से कंटेनर को एबे मोर माछ गुड़ाक सब खाली कर दूची। खाली कर स्टोर कर। तो देखो गैस रे मुझे गोटे मटी कड़े नहीं जाइए। तो से किसी तेल ऐड कर दूची। तेलटी गरम होगापी टे छाड़ी देते। देखो गरम हो सारी। तो से सोरिष आ लंका ऐड कर दूची। तो आम कौन करवा फ्लेवर पर किसी भृसंगा पत्र ऐड करदे। तो देखो मो भृसंगा पत्र को वाश करके रखी। तो ये सेटा को मुझे तेल रे ऐड कर दूची। तो ता मध्य मोर बटा मसला जोटा माने आमर सोरिष मसला मुझे बाटिकी सोरिष जीरा लंका अल्प टिके अदा रसुण देकी बाटिकी रखी। तो ये आम से तेल रे से बटा सोरिष मसला को ऐड करदे। ऐड करके तापरे आम या मिक्स करवा। मिक्स करके भाजीदेवा भलसे से तेल रे। मसलार कंचा अंशटा मला पर्यंत आम भाजवा, ताले तरकारी फ्लेवर भल आसे। तो देखो मुझे भाजी दूची मसलाटी को। तो देखो ये मसलार कंचा अंशटा मरिकी एथर तेल छाड़ा। तो ता देहरे गोटे छोट चमच लंका गुंड मु ऐड कली। तो एबे चलतु आम से गोटे छोट चमच हल्दी गुंड ऐड करदे। देखो मुझे हल्दी गुंड ऐड करुच्ची। तो देखो से मुझे नॉनवेज मसला ऐड कर दूची जोटा मु घरे बन था। एवरी नॉनवेज रे दिए बेसर देले भी बहुत टेस्ट आसे। तो एबे आमे ताको सिंपली भाजीदेवा, मिक्स करदे सब मसला को। मुझे जाए ए लुण ऐड करनी। मु लुणटा टिके मिडिल पोजिशन आसले ऐड करी। तो एमती बढ़िया से आपको भाजीदेवा। तो देखो एबे मु लुण ऐड कर दूची स्वाद अनुसार। एबे मु गोटे टमाटो काटिकी रखी ताको एथिरे ऐड कर दूची। तो जो बेसर जो थे मुझे रखी तो से जहाँ लगी अल्प किसी पानी देकी तो सही मसलार आम ताको
ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା 4 to 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍। ତ ଏବେ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟମାଟୋଟି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା। ଟମାଟୋଟି ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମସଲା ବି ସିଝିବ, ଟମାଟୋ ବି ସିଝିବ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା 5 to 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା କଖାରୁ ପତ୍ର ଦେଇ ବେସର କରିବେ, କେବେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ପୁରା ମସରୁମ୍ ପରି ଲାଗିବ କଖାରୁ ପତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି କଖାରୁ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ୱାଟର୍ରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଇଁକି ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଛଡ଼େଇକି ପାଖୁଡ଼ାରୁ ତାର ଯେଉଁ ସିସା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୋର କଖାରୁ ପତ୍ରଟି ମୁଁ ସବୁତକ ଏମିତି କାଢ଼ି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ମୋର 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମସଲାଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ବି ସାରିଛି। ତ ଟମାଟୋଟିକୁ ତଥାପି ଆଉଥରେ ଏମିତି ଖଡ଼ିକାରେ କିମ୍ବା ପିତିପାତିଆରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ଟିକେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇଟା ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ମୁଁ କାଢ଼ିକି ସିସାରୁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଆଡ଼୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଆକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ମସଲାଟି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଯେହେତୁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଦେଲେ। ତ ଦେଖ 2 to 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଫାଇନାଲି କଖାରୁ ପତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ସିଝିଗଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ସବୁ ତ କରିବିନି, କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଫ୍ରାଏ ହିସାବରେ ଖାଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ସେଇ ବେସର ମସଲା ସହିତ। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ସାରିକି ତ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏମିତି ଶୁଖା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ଭିତରକୁ ଭେଦି ନଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଆକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆକୁ 10 to 12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗେ ଏଇଟା ନାହିଁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଟିକେ ଦିଆହେଇନି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ। ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ସୋକ୍ କରେ, ଆଉ ମାଛଟା ସଫ୍ଟ ବି ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ବେସର ମସଲା ମାଛରେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଓନ୍ଲି 10 to 12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି 10 to 12 ମିନିଟ୍। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଧନିଆର ଫ୍ଲେଭରଟା ମସଲାରେ ମିଶିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।